सकाल जाई संजा हेलाणी हेले मो स्वामी मो पाखक फेरी नांती राज्य कार्य व्यस्त अच्छा जी से मो पाखक आसवाटा भूली जाइछंती से आड़ भी मो पुआ मैंने राज्य भ्रमण पाई जाइछंती से मानवी मो पाखक फेरी नांती कहीं जे मामलाटा बुझुनी से आड़ काउरा बर शब्द मु शुणुची कहीं जो बाम नयन घन घन मारू अच्छी ये तो हूँ अशुभ लक्षण। हे जगतर नाथ जगन्नाथ मो पुआ मन कुशल रखी था प्रभु आ खुशी खुशी मो पाखक फेरे आण प्रभु मो पाखक फेरे आण मो स्वामी आसवा पर्यंत मो आसरे मु अपेक्षा करे। वर्ष पर आज मु बारिक राज्य मध्य को प्रवेश कर सारी जिते बारिक राज्य को प्रवेश कर मत कहीं देखी ना अरे मो भाई चकीटा मोरी पछ पछ आसाला अरे शला कौटी रहीगला कि जाने मो चक्र जो मध अभ्यास रही शला कौटी ना कौटी रही कि जाने आसबार निश्चय निश्चय किसी ना कि गोटे अघटन घटे आसब अरे शलाटा पर्यटन आसलानी आसब निश्चय आसब मो भाई आसवा बाट को ये किसी क्षण अपेक्षा करे भाई आसिले आम दिज राजउवास मध्य को प्रवेश करवा। हाँ मो भाई चक्षु आसिले रेड्डी भाई एकत्रित हो राजउवास को प्रवेश करवा। अरे चक्षु तो आस मारे तो विलम्ब है जाएगी भाई मु राज्य सारा बुली बुली आउची। ओ अरे चक्षु जिते बेले भाई प्रवेश कर सारी सतरे ये बारिक राज्य देखा अति सुंदर लगुच आबती बारिक चपके उठुची ये विशाल बारिक राज्यटा ये राज्यर सौंदर्य देखी देखी बेले भाई पहुंचे सारी राणी हंसपुर मध्य को राणी हंसपुर कहीं आग पर गहल चहल जना पड़े खाली खाली जना पड़े दासी पहली माने दासी पहली माने को कार्य में व्यस्त हो ओ और राजा राज्य कार्य में व्यस्त हो और कहली जखे राज्य राज्य कार्य में व्यस्त अछि ओ एठी भाई खाली खाली लागु अरे जखे जाऊ को पाई दिले हम बेरी भाई एई बारिक को राज्य ठारो दड़ा खाई दांडर भिखारी साथी बड़ मत्तर जीवन यापन काटु छु सही महारानी प्रमोदिनीटा कोठी देखा जाउनी रे महारानी आ अंतपुर रत्न पलंक शयन करथिबे ओ तू ठीक कहिछु अरे चक्षी तू जाई संग तारा मध्य अपेक्षा करैता मो जाऊ जे महारानी को शयन कक्ष मध्य को ठीक अछि भाई आ चक्षी शीघ्र घटनाटा घटै जाई शीघ्र चली आसीबे जति राजाटा पहुंची जीवो कथाटा गड़बड़ नाइ राजा आसीबा पूर्व काप सारीभूत पाखक फेरी आसी तू जाई से अपेक्षा करैता सतर्क महाराणी अंतपुर रत्नपल कर शयन करते आहा निश्चय सही पड़े अरे हठात भीतर को चली जावा उचित नुह द्वार भोर थी डाकटा पकई देखे जदि मो डाक शुणी बाहर को चली आसबे कामटा सहजरे सारे ठार चली महाराणी 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 अरे अरे इतने जोर चित्कार कर डाकुची तथापि कौन महारानी को डाक शुभुनी ओ बुझे राति आड़े कई सारी बोली महारानी निश्चय सही पड़े मो ही निकट को जावाक पड़ा आसुले महारानी तो बड़ी निकट को आसोचे प्रामाणिक गढ़ कासे अच्छा और महारानी महाराज खरे नहांत के मो स्वामी खरे नाती अच्छा भय खरे नहांत के मो पुआ मैंने राज्य भ्रमण पाई जाइछि अच्छा हेले
ତୁମେ କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ମଣିଷ। ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ମଣିଷ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଛି ମହାରାଣୀ। ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ନେଇକି ଆସିଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କହିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି। ଓ ଆଉ ଏଠି ତୁ ଚାଲିଯାଅ। କ'ଣ ହେଲା? ଚାଲିଯିବି। ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିନି କି ଚିହ୍ନିନି। ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଛ ମଧ୍ୟ। ଆରେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆଉ ନ ଚିହ୍ନିଲା ପରି ଅଭିନୟ ଜମାରୁ କରନି ମହାରାଣୀ, ଅଭିନୟ ଆଉ କରନି। ଆଉ କହିଲି ନା ମୁଁ ଜାଣିନି କି ଚିହ୍ନିନି। ଆରେ ଶୁଣ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ତରା ଖାଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ସେନାପତି ସବୁ ମନେ ଅଛି। ସେଦିନ ରାଜ୍ୟସଭାର କଥାଟା, ସେଦିନ ମତେ ଯୋଉ ଅପମାନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ତୋଳି ଦେଇଥିଲ, ସେ କଥା କଣ ଏତେ ସହଜରେ ଭୁଲିବି? କେମିତି? ତୁ ଗୋଟେ ଚମଡ଼ା କିଆ କୁକୁରା। ମହାରାଣୀ এই বনাগ্রিটাকে ওইটাকিয়া কুকুর কহিদেলু। অনেক বর্ষ তলে ଥିଲି দিনে ମୁଁ এই বারিক রাজ্যর ওইটাকিয়া কুকুর হেই, কিন্তু আজ নুহ, আজ নুহ। মহারাণী বামন হইছা তাକୁ ହାତ ପଡାରେ ରାକ୍ଷସ। আচ্ছা ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବୁ। ଓ বড়ই পাপাই বনাগ্রি কেবে ভয় করিনি মহারাণী, মরিবি পছকে, ହେଲେ ତ ଚପଣିର ରସଟାକୁ ନ ଚାଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଦାପି ମରିବିନି, କଦାପି ନୁହଁ। ତତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା କଥା। ତୋତେ ଯଦି ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ଥାନ୍ତା ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିନଥାନ୍ତୁ। କ'ଣ ହେଲା? ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ତୁ ଗୋଟେ କାପୁରୁଷ, ତୁ ଗୋଟେ ଚୁଲାପାଟ, ତୁ ଗୋଟେ ଛୁଆଳ ପୁରୁଷ। ତମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉନି ରାକ୍ଷସ। ଚାଲି ଯା। ଯିବିନି। अरे हरामजादी माइकेलिया এই বনাগ্নি মোহরে চেপ পকাই বহুত বড় ভুল করে দেছো। আজ ইয়ার পরিণামটা তোতে ভোগিବାକୁ হব। আজ রানী হস্যপুরে ମୁଁ তোতে বলাৎকার କରିଦେବି। ଡାଇବାରାଗିରି ତତେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେଉ ରହୁଛି। ଓ କିଛି ଶୁଣିବେନି। ତୁ ଏମିତି ପାପ କଥା କହନି ବାରାଗିରି। ହେଲା ମୁଁ ପାପ କଥା କହୁଛି। ତୁମ କଥା ମାରିକି ତୁ ଚାଲି ଯା ବାରାଗିରି। ଚାଲିବେ ତୁମ କଥା ମାରିକି ତୁ ଚାଲି ଯା। ତ ତାଙ୍କର ତୋ କଥା ମାରିବା ଠାରୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କାମଟା ପୁରା ନ କରି କ'ଣ ଏତେ ସହଜରେ ଚାଲିଯିବେ? ଆସ। ଦିନରୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ମୋ ଦେହର ଭୋକଟାକୁ ମେଣ୍ଟାଇ ଦିଅ। ହେ ଭଗବାନ, ଏସବରେ ରାକ୍ଷସ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସି। କ'ଣ କହିଲେ ମୋ ରାକ୍ଷସ? ମୋ ପାଖରେ ଆସୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଭଲ ହେଇଛି କେହି ନାହାନ୍ତି। ପୁଅ ମାନେ ଆହୁରି ଭଲ। କ'ଣ କରିବି? ମୋର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି ପ୍ରଭୁ। ଜବର ଦେଖାଯିବନି। ମୋର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି। ଜଗତର ନାଥ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଆହୁରି ଜୋରେ ଚିତ୍କାର କର। ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ରାକ୍ଷସ କବଳରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କର। আজ এই বনাগ্নি অস্ত্র রক্ষা করিবা পাই না আসিবে সেই জগতের নাথ জগন্নাথ, না আসিবে তো স্বামী রাজা দেবদত্ত। নারীকে কেমন দুর্বল ভাবনা রাক্ষস। আচ্ছা নারীর দুর্গা রূপ দেখি রূপে দুর্গা রূপ দেখা দেখা
ଆମେ ନିର୍ଲଜ ଅଣୁଆ ଅଚିର ପଶୁ ପାଖରେ ପଶିବି ନୁଆ ଭୟରେ ପୁଣି କରୁପଡ଼ା ହେଲା ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ରାଜବଂଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନ ତୁମେ ହବ ଉଚିତ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ନହେଲେ ମହାରାଣୀକୁ ଘଟଣାଟା ଘଟାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଚୁପ୍ କର ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବତା ଅଛି ତାହେଲେ ମହାରାଣୀକୁ ବସ୍ତରେ ଟେକି ଦେଇ ଏଠାରୁ ଚାଲି ଯା କହୁଛି ନା ଯାହା କହୁଛେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ସେନାପତି ତୋ ଦେହରେ ଯଦି ବୀର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ମୋର ହେଲା ତାହେଲେ ରାଜା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କର ଯୁଦ୍ଧ ଏହି ସମୟଟାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ ଆଉ କିଏ ପରାଜୟ ହବ ଜଣା ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଏ ରାଜାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ସଖେ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ନେଇ ଆସେଇ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତର ପାରି ଜୟ ମା ଭବାନୀ ଜୟ ମା ଭବାନୀ नहीं नहीं भाई ताई के मध्य टका बेसला भाई ए राजा रानी मरी गले दुखटा कोन जानी पारिबेनी भाई और कहबाक चाहूछी आमे जेमिति दुख कष्ट भोगिचु ए राजा रानी दुख कष्ट भोगिबा कहबो ठीक कहिछु काहेकि ना सेमाने राज सिंहासन रे बसी राज सुख भोग कर हाँ चखे हमारा जान आज ଯୁଦ୍ଧରେ ତୁ ପରାସ୍ତ ହେଇ ସାରିଛୁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି ମସ୍ତକରେ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରାଜମକୁଟ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେ ମୋରି ହସ୍ତକ ନା ରେ ମୋ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି ତା ବୋଲି ମୋ ରାଜମକୁଟ ତମ ହସ୍ତରେ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବିନି ମୋର ହେଲା ଦେଇପାରିବନି ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ସେଦିନ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲା ସଭାରେ ଆମେ ବେଲି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ିରେ ହୁରା ହେଇଥିଲୁ ସେଦିନ କ'ଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲୁ ଭାଇ ସେଦିନ କ'ଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଥିଲୁ ରଜକ୍ଷୀ भाई ଆଉ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ପଇସା ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଉତାରି ନେଇଆ ରାଜମକୁଟ हो भाई ନେଇଆ ए राजा ମୋ ରାଜମକୁଟ अरे दे दे राजा मुकुट ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି अरे ଦେଇପାରିବିନି दे दे ତମେ ସେମିତି କୁହନ୍ତି अरे दे दे राजा मुकुट अरे दे दे भाई और चोखी ନେଇ ଆସିଛୁ এই রাজমকুট পাইবা পাই ଆମେ ବେଲି ଭାଇ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଛୁ ହେଲେ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସାରିଛେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ରାଜମକୁଟ ଏଇ ଦେଖ ରାଜନ ତ ମଥାରେ ଝଳସୁଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣର ରାଜମକୁଟ ଆଜି ମୋରି ହସ୍ତରେ ଦେଇଦେବ ମୋ ରାଜମକୁଟ ଦେଇଦେବି ଆରେ ଏଇରେ ଚୋଖୀ भाई ମନେ ପକା ସେଦିନ ରାଜ୍ୟସଭାର କଥା कौन कथा भाई ସେଦିନ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲା ସଭାରେ ରାଜ୍ୟର ଜନପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ବେଲି ଭାଇଟାକୁ ଯେମିତି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲା भाई ଠିକ୍ ସେମିତି ମାଡ଼ ମାରିବା ଆରମ୍ଭ କର भाई पिटी पिटी पिठी रु झाल उतारी दे ବାସ୍ ଆଉ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିବି ତା ସତ ପୁରୁଷକୁ ବାଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଚୋଖୀ କଥା ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କର ଏ କ'ଣ କହିଯାଉଛ ବାବୁ ତୁମେ ଏ ମାଣିକ୍ୟ ଗଣର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜାକୁ ଶାସନ କରୁଥିବ ଜଣେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ରାଜାକୁ ମାଡ଼ ମାରିବ ଏସବୁ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ସେଦିନ ନ୍ୟାୟ ଥିଲା ସେଦିନ ନ୍ୟାୟ ଥିଲା ଆରେ ଯେମିତି ମାଡ଼ ମାରିଛୁ ନା ମୁଁ ମରିଗଲେ ପଛରିବି ଆରେ ଏଇ ଦେଖ ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଖୋଲି ଯାଇଛି ଦିଟା ଦାନ୍ତ କେମିତି ଭୁଲିବି କେମିତି ଭୁଲିବି ଆଜି କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଦେଖିବି କିଏ
সারানা পশুছে সারানা ক্ষমা করি দিয়া মতে ধরুছি চারানা পশুছে সারানা ক্ষমা করি দিয়া মতে ক্ষমা করে দেবে রাজা সিংহাসন হলিমু অর্পণ অভরা হেলিমু সতে রুটি করম জানা রাজ ছাড়ি জীবি মো বাহার যে রুটি করম জানা সহজরে কেমতে ছাড়িবে কেমতে দোষ করি নাহি রে মোহে দোষী বঞ্চি রাজার ধর্ম চার ধর্ম পালন করেছিল দোষ করি নাহি রে মোহে দোষী বঞ্চি রাজার ধর্ম কিংবা মারা মারা আমকু যে তুমে ভোগিব পাপর কর্ম যে বিজয় লেখুছি প্রভু কালিয়া সবু দেখুছি যে বিজয় এইরে প্রভু কালিয়া দেখুଛନ୍ତି ସେଥିର କ'ଣ କାଳିଆ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁନଥିଲ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ତୋର ଭଲ ଅଛି ନା ବୋଲି ସାରିଛୁ कौन कथा भाई ସେଦିନ ରାଜସିଂହ ଗାଁ ସାନରେ ବସିଥିଲା ସଭାରେ हाँ ଭାରତ ଅନେକ ମାରିଥିଲା हाँ ଭାଇ ହେଲେ ସେତିକିରେ ଶଳାର ମନଟା ଭରି ନଥିଲା ଭାଇ ଆମ ପେଲି ଭାଇର ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଉତାରି ଦେଇ ଆମକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ତଳି ଦେଇ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜାଇଥିଲା हाँ ଭାଇ ଆଜି ଠିକ ସେମିତି ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତିକି ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଅଛି ଭାଇ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଉତାରି ଦେ ଭାଇ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଉତାରି ଦେ ए तोरा राजा रानी ହଁ बारो द्वार बुली बुली ହଁ ଚକ୍ଷୁ हाथ पुताई भिक मांगी में भिक ନିଶ୍ଚୟ माउसी भिक मुठे दे ବାସ୍ ମୁଁ ସେଇଆ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଉତାରି ଦେ ରାଜକୀୟ ठीक ପୋଷାକ ଅଛି ଭାଇ ଉତାରି ଦଉ हे प्रभु जगतर नाथ जगन्नाथ शतको शत भावे अच्छी रक्षा राणी ए राजवस्त्र खोली ए राजवस्त्र खोली सबुदिन पाई भिकारी साजिबो आउ ए राज्य छाड़ी छाड़ी जीवो अनेक दूरको आउ सबुदिन पाई हमें स्वामी स्त्री तुहरे लेखिबो गपा पाप जानिनी की पुण्य जानिनी धुआं खाली धुआं से नियानी भूनी सारे नहीं যন্ত্রণার ঘন অন্ধারে দিশু নাহি
ମଶାଣି ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆ ବାପା ଜାଣିନି କି ନା ଜାଣିନି ଧୂଆଁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ସେ ନିଆଁ ନିଭୁନି ବାପା ଜାଣିନି କି ନା ଜାଣିନି ଧୂଆଁ ଖାଲି ଧୂଆଁ ସେ ନିଆଁ ନିଭୁନି ସାରେ ନାହିଁ ଲୋ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଘନ ଅନ୍ଧାରରେ ଦିଶୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଅସାଣି ଲାଗୁଛି ଦୁନିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ରେ କାଳିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ ରେ କାଳିଆ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ কালিয়া কেতে দুঃখ দবু কালিয়া চিঠি দুঃখ দবু ধীরে কালিয়া চিঠি দুঃখ দবু ধীরে কালিয়া কেতে দুঃখ দবু কালিয়া কেতে দুঃখ দবু কালিয়া কেতে দুঃখ দবু কালিয়া কেতে দুঃখ দবু अरे जखे ଭାଇ ହେଲେ ସାଲଟା ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିଥିଲା ସଭାରେ ଆମ ପେଲି ଭାଇର ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ଉତାରିଥିଲା ହଁ ଭାଇ ଆଜି ଠିକ ସେମିତି ତା ଦେହରେ ଥିବା ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ସବୁ ଉତାରି ସାରିଛୁ ହଁ ଭାଇ ଜଖେ ଭାଇ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତେ ନିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରି କରାଉ ଥାଏ ବହେ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଟ୍ୟକାର ବିଜୟ ଗୋପାଳ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାଇ ପୋଷାକଟିର ପରାଭବ ପତାକାଠିର ପରାଭବ ମହାବଳୀ ବାଲ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଗ ନ କରି ପାରିଲେ ଭୋଗ କରିବ କିଏ ହେଲେ ଚକ୍ଷେଇ ଆମେ ଫେରି ଭାଇ ଏଥର ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ଭାବରେ ଏ ବିଶାଳ ବାଣିଜ୍ୟକ ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଆଉ ଏ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା ଆମରି ଇଶାରାରେ ଉଠ୍ବସରେ ଏଥର ଚାଲ ଚକ୍ଷେଇ ମିତ୍ରାବଳୟ ମଧ୍ୟକୁ ଏବେ ଚାଲ